नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, दरअसल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने एक बार फिर से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, क्योंकि उसने साफ तरीके से कहा है कि जो पाकिस्तान है उसमें जो रूल है उस पर काम नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये आपको पता होगा कि जो इंडिया है वो तो पहले से ये कहता आ रहा था कि जो पाकिस्तान है वो लगातार आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इमरान खान यानी कि सरकार की कुछ नहीं चलती। ये सब जो कुछ भी काम होते हैं पाकिस्तान में वो आर्मी के डायरेक्शन पे होते हैं और आर्मी जो कुछ भी कहती है वही होता है। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो स्थिति अभी तक बना हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी भी है। और ये खुद पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तानी आर्मी अपनी आवाम को ये दिखाती है कि हम भारत के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जितने भी करप्शन हुए हैं उसमें पाकिस्तानी आर्मी के भी कई लीडर जो हैं वो सामने आए हैं। और इसी की वजह से आपको पता होगा कि जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, जिसमें कि मेजर गौरव आर्या ने एक पाकिस्तानी जो मतलब पाकिस्तानी जो आर्मी का था उसकी पोल भी खुली थी, जिसके बाद से उसको चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर से हटा दिया गया। और दोस्तों, आपने देखा कि उसमें भी कितना करप्शन हुआ था और उस आर्मी के जो था उसने कितना मतलब उसमें किया था। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम भी अब ये समझने लगी कि जो हमारी आर्मी है वो कितना करप्शन करती है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर भी एक इब्तदाई डिस्कशन जो है वो हुई है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बता दूं कि आज सुबह से मीडिया ने उसमें कुछ रिपोर्ट किया है, लेकिन चूंकि अभी तक जो पूरी रिपोर्ट जो है कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। अब ये जो क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, वो उसका मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, जिसमें फाइनेंशियल करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, डेमोक्रेसी का है, स्टेट कैप्चर है। जो अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो कंपनियां या जो इदारे या जो मुख्तलिफ आप समझिए कि NGOs जो इस रिपोर्ट की जो रैंकिंग है वो बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उनमें जो मुख्तलिफ इदारे हैं उसमें बर्टसमैन स्टिफ्टंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री इंडेक्स है, ग्लोबल इंसाइट्स बिजनेस कंडीशन एंड रिस्क इंडिकेटर शामिल हैं, PRS ग्रुप शामिल है, वर्ल्ड बैंक कंट्री पॉलिसी इंस्टीट्यूशन शामिल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शामिल है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट शामिल है, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी शामिल है। अब इनमें ये जो तमाम इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। और इसके बावजूद नॉट गेटिंग इनटू द कंट्रोवर्सी के सही है गलत है क्या है, कोई शुबा ही नहीं है कि रूल ऑफ लॉ पे पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म एक से ज़्यादा बार ये स्ट्रेस कर चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। कल भी मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने यही कहा था कि जो पाकिस्तान में ये जो तासुर है कि अमीर लोगों के लिए कानून और है, गरीब लोगों के लिए कानून और है, सबसे ज़्यादा जो हर्ट करता है किसी परसेप्शन को वो ये तासुर ही हर्ट करता है। और इसमें जो हमारी ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामलात शामिल हैं। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन हम समझते हैं कि अदलिया जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होगा। और आज जो हम रिफ़ॉर्म्स लेके आए हैं, क्रिमिनल जस्टिस रिफ़ॉर्म, इससे भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ
جو بڑے مقدمات بڑے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے اگر اس کو براہ راست دکھایا جا سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیس کیا ہے, کیسے چپڑاسیوں کے نام کے اوپر اربوں روپے کی اکاؤنٹ اوپن کیے گئے, اسی طریقے سے جو آصف زرداری صاحب کی اومنی کا اکاؤنٹ کے کیسز ہیں ان کو براہ راست دکھایا جا سکے. صرف یہ کہ لوگ اپنی اسیسمنٹ تو کر سکیں کہ وہ کیسز ہیں کیا اور وہ غلط بنے ہیں یا صحیح بنے ہیں. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے یقیناً مدد ملے گی. ہماری جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسی جو رپورٹس ہیں ان کی پرسیپشن بہتر ہونے میں بھی اس پہ جو ہے وہ مدد ملے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مقدمات جو ہیں جن میں پبلک انٹرسٹ ہے, اور یہی نہیں ہے جیسے نور مقدم کا کیس چل رہا ہے, اسی طریقے سے جو عثمان مرزا کا کیس چل رہا ہے, یہ وہ کیسز ہیں جن میں لوگوں کی ایک پرسیپشن بنتی ہے, میڈیا اس کو کور کرتا ہے, تو ان کیسز کو اوپن دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور پتہ چلے کہ پروسیکیوشن کیا کہہ رہی ہے, ڈیفینس کیا کہہ رہا ہے, اور باقی فیصلہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ کر لیں تو بہتر ہے. بہرحال اس میں جو ہی کنٹری کی ملک کی مکمل رپورٹ آئے گی اس کے اوپر ہم ایک مکمل جواب بھی دے دیں گے. لیکن ابھی تک تو چونکہ صرف رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کی بات ہے تو اس کے اوپر جیسا میں نے عرض کیا کہ اس پہ ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کام جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور اس میں ہم جو ریفارمز ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں اور باقی اداروں جو ہیں ان کا بھی کام جو ہے وہ کریں گے. ایک چیز صرف میں یہ بات کرنا بھول گیا کہ بہت سارے مزدور جو ہمارے باہر جا رہے ہیں, اوورسیز جا رہے ہیں, ان میں ان کو لازمی کیا گیا ہے کووڈ ٹیسٹ. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ ہدایت کی ہے کہ جو مزدور باہر جا رہے ہیں ان کو کووڈ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں خاطر خواہ ایک ریلیف دینے کے لیے سبسڈی لائی جائے تاکہ وہ جو کرونا ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ان کو مہنگا نہ پڑے. اس کے لیے ECC میں سمری لائی جائے گی اور میکنزم کریٹ کیا جائے گا کہ جو مزدور باہر جا رہے ہیں وہ کرونا ٹیسٹ جو ہے اس کا وہ حکومت اس کے پیسے جو ہے وہ دے سکے. وزارت منصوبہ بندی نے کابینہ کو معاشی اشاریوں کے حوالے سے ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. اس میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہماری جو اس وقت جو ایک اوورال صورتحال ہے وہ بڑی الحمدللہ اسٹیبلٹی کی ہے. اگرچہ ہماری امپورٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 35% اضافہ مشینری کی امپورٹ میں ہوا ہے, اور اس میں سے جو 88% انکریز ہے وہ ٹیکسٹائل مشینری کی جو امپورٹ ہے اس میں ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری دو بڑی امپورٹس ہیں جن کا اصل ہمارا مسئلہ جا رہا ہے وہ ایک تیل کی ہے اور ایک ہماری پام آئل کی ہے جس سے کہ گھی بنتا ہے. گھی کی جو امپورٹ ہے اس میں ایک اس وقت جب PTI کی حکومت آئی تھی تو پام آئل تقریباً $500-550 کے اوپر تھا, اس وقت $1200-1250 کے اوپر چلا گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, جس کی وجہ سے ہماری جو ایک پام آئل امپورٹ ہے اس میں بہت اضافہ نظر آ رہا ہے, اور دوسری طرف ہمیں ادھر اپنی جو تیل ہے اس کی میں ایک بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن الحمدللہ جو مشینری کی امپورٹ ہے 35% وہ بڑی مثبت امپورٹ ہے, اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک لانگ ٹرم ایکسپینشن جو ہو رہی ہے ٹیکسٹائل میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ ہوپ فل ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے وہ بہت گرو کرے گی, اور یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی.